দেশ হিতের জন্য, রাষ্ট্র হিতের জন্য কি আপনি 100 টাকা দিয়ে পেট্রোল কিনতে পারবেন না? 100 টাকা দিয়ে ডিজেল কিনতে পারবেন না? 800 টাকা দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে পারবেন না? তাহলে আর কি করবেন? যদি 200 টাকা করে পেট্রোল কিনতে হয় তাও কিনতে হবে, যদি 200 টাকা করে ডিজেল কিনতে হয় তাও কিনতে হবে, যদি 2000 টাকা করে গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে হয় তাও কিনতে হবে। কারণ বিজেপি সরকারই পারে দেশের বিকাশ করতে, এই সরকারই পারে। যদিও এই সরকার 2011, 12, 13 সালে যখন পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছিল, রাস্তায় নেমেছিল গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে, আপনারা সকলেই জানেন কত আন্দোলন তারা করেছে। হ্যাঁ, বিরোধীদের এই কাজ হচ্ছে যারা সরকার রয়েছে তাদের এক্সপোজ করা, ডিপোজ করা, অপোজ করা। मतलब स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं तो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का, सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? অন্ধভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় প্রশ্ন তুলতেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন পেট্রোল ডিজেলে কম ট্যাক্স নিচ্ছেন না? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি পেট্রোলে 1 টাকা করে কম নেবেন, ডিজেলে 1 টাকা করে কম নেবেন। কিন্তু এই অন্ধভক্তরা কি মোদী সরকারকে প্রশ্ন করবে যে আপনারা ট্যাক্সটা কমান? যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেট্রোলে 800 টাকা 46 পয়সা করে নেন এবং ডিজেলে 12 টাকা 57 পয়সা করে নেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার পেট্রোলে 32 টাকা 90 পয়সা করে নেন এবং ডিজেলে 31 টাকা 80 পয়সা করে टैक्स नेन। पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने टैक्स को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है, 5 से 10 रुपए पर लीटर के अराउंड बढ़ाया है। लेकिन सबसे ज्यादा दोष यहां पर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने अपने टैक्स को 13 से 15 रुपए पर लीटर बढ़ाया है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। 2020 के शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 20 रुपीज पर लीटर के अराउंड थी। आज के दिन ये 33 रुपीज पर लीटर टच करने को हो रही है, यानी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 रुपए पर लीटर टैक्स बढ़ाया है पेट्रोल पर। और अगर इस नंबर को 2014 से कंपेयर करोगे आप, तो ये टैक्स 2014 में हुआ करता था 10 से 11 रुपए पर लीटर। यानी मोदी सरकार जब पावर में आई थी ये वादा करके कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार इन्होंने पावर में आने के 7 सालों बाद पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है उसे 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, 3 गुना ज्यादा लगान। নির্মলা সীতারামন তার বক্তব্যে বলেছেন পেট্রোল ডিজেলের দাম কেন্দ্র সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না, যে সমস্ত কোম্পানিগুলো রয়েছে তারাই আমদানি করে, তারাই রিফাইন করে এবং তারাই সেই দাম নির্ধারণ করে, যেটা অর্ধেক সত্য। Oil marketing companies of India will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. So the long and short of it is the states and the center will have to sit together to see if there is a way in which we can come out so that the consumer and purchasing power or the retail price of fuel is at a reasonable level. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि तेल कंपनियां हैं, अब वो तय करती हैं, वो आयात करती हैं, रिफाइन करती हैं और आपको मुझको ये तेल देती हैं। इसमें सरकार क्या करे? और देखिए, अगर हमें कोई दूरगामी हल निकालना है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को साथ बैठना होगा।
जो ये तेल का खेल है ना, ये पूरा सरकारी है। सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल ऑयल, ये कंपनियां हैं, ये वो पेट्रोल पंप हैं जहां पर आप पेट्रोल डलवाते हैं, ये सब सरकारी है, सब सरकारी है। तो सरकार ये कहती है बाजार के हवाले है, कंपनियां तय करती हैं, कंपनियां सरकारी हैं। और इसीलिए आप और मैं यहां पर बलि का बकरा बन रहे हैं। কিন্তু বিরোধী দলগুলি কি করছে? তারা চুপচাপ রয়েছে। জনরোষ গড়ে উঠবে, জন আন্দোলন গড়ে উঠবে এবং সেই গরম তাওয়ায় তারা রুটি সেঁকবে। নিজেদের কোনো ক্ষমতা নেই। সেক্ষেত্রে বিজেপিকে অবশ্যই ক্রেডিট দেওয়া উচিত, কারণ এই বিজেপি 2011, 12, 13 সালে যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির উপর তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল, যেভাবে তারা আন্দোলন করেছিল, তাতে কেন্দ্র সরকার নড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমান যে সমস্ত বিরোধী দলগুলি রয়েছে তারা চুপচাপ বসে আছে, হাতে হাত গুটিয়ে বসে আছে, শুধু দেখছে, চেয়ে চেয়ে দেখছে কি হচ্ছে, তারা দেখছে। আশ্চর্য ব্যাপার, আশ্চর্য ব্যাপার। বর্তমান বিরোধী দলগুলির অপদার্থতা এবং জনরোষ তৈরি না হওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকার ইচ্ছামতো পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে। যদি 2014 আগে বিজেপি যেভাবে রান্নার গ্যাস, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধির উপর আন্দোলন করত, সেভাবে বর্তমান বিরোধী দলগুলি যদি আন্দোলন করত, পথে নামতো, বিরোধিতা করত, তাহলে অবশ্যই কেন্দ্র সরকার বাধ্য হতো পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের দাম কমাতে। কিন্তু এই বর্তমান যে সমস্ত বিরোধী দলগুলি রয়েছে তারা অপদার্থ। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1 টাকা হলেও পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর ট্যাক্স কমিয়েছেন, এতে অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আপনাদের কি মনে হয় অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন।